Hello, good day. Magandang hapon sa inyong lahat today. And uuwi na kami kasi okay lang yun, isang oras pasyal. Tapos what? Oo. Antay natin kung saan. Namasyal lang kami. Nagpuyat, no? Then Taguig to Biwok 125 km. Okay, success. Galing. Then back and forth 250. Ano all? 125. Oh. Then today, yan mga team namin, mga pogi. Yan. Merenda time. Yan sila guys. Ayan. Hoy, may tinapay dyan. Kainin nyo. Hello? See you soon. Next vlog na lang muna tayo. Magmimikos-mikos tayo mag-vlog mamaya sa daanan. Kasi di namin na-vlog kanina kasi madilim eh. Then, see you soon guys. Love you.